leo mfumsanu baraza la mawaziri wansimu uongozi wa rais wa daula mwe maswala kao leo yanyamiliwa mande heli mwesheli yao wakati wawade unu wa COVID-19 wavamia wa ulimengu za serikali pia miongoni mwizo serikali ya hatu warudiwa twalia namna letumo namna ya akiba yendao harma yense namna ikao wade unu ushinde urundumwe za akiba za ulimengu za akiba za hezeti afu ya serikali hauvira harma ya wizara ya hemali waka warenge baadhi za hatua za usaidia mabahazazi wa hensi kando pande wa hezenye ushuru za ladwani kande zenye ushuru za hunu empo daraja ya ukaya washinde wapuliwa zenye ushuru mbali hizo daraja ya mengo miraru harma jana 30% za abatma za heze kuzao ikao za abatma hizo zikaenda tampaka do mwiso wa juillet le 31 juillet cha ze mesures zilizo baki ngabo mesures wajao usuze bank wandu wasaidiwa donc ngadroka ekawandu wavunguza wafanya abatma yabo ze reseti ngazivunguzao hafaida ando zivunguza hafaida hema bahazazi donc harmaya mezisita inu yavira mtala wafanyi wa harmaya wizara ya mali dukaya à peu près 900 millions za reseti za kablazi mwendelee daula zendelee ya mabahazazi habo kao wafanywa abatma ya 3 mois hiyo abo lazima wandu watwalie okabanu emezwiri rengwa jusqu'à tarehe miraro no mweja ya juillet wandu waone namna ya kuendelea wandu wabakiwe namna hiyo wandu wabunguzao bon rais wa daula hata haukaya haraka za wizara ya mali na wizara ya akiba waonane no mabahazazi watu iliwa hadisema swala balana bad ukangarjua ukabo ngabo waganyao ngabo wahundao dawo mabahazazi wahundu hizo na hababu abunga wajao na nungwe kaonga zishashizi hawe namna ya lazimuzi tulanziani au lazima bake mahadisi sha amande hili na haba kabati lesuala la abatma ilo la heze 30% ba shanga bona mezuri za saya za rengwa upande wa inrapu upande wa heze bank rizijuao mzianshio ikao ngarombao tena ukaya nyinyi wa watangazaji mwende mahadisi na nyinyi mabahazazi mjue kaza nungozinu hakika waziparisa singarjua kazitolo hapo karsa garmone sao hizo ikao zile seti za waendelea 900 milioni na namna tena waza waendelea eka washidi bao watekeleza zamana zao wafungwe marania hukawa wandu wahozao eka marania bao washidi waone impact yani wahunde faida ya hizo seti kao za tenda serikali shaza saidiwa wanu mabahazazi ekazi shindi izwashule marania suala la bili la hadisi leo tena lihusu za examen za pangi wekao za hesi ya maneli mzijua ungazani sawa ya mwezi 11 ya utu haruma wade riujua unu namna mahsusu ya ufanya za examen kao tina namna kao rizwe ya uzifanya huwa wade unu donku zonongo pia sangizo tayari ili za examen zifanyishihe namna ya lazimu wandu pia waja ungo tayari abo kamwa benze garbushliao heri na bahati njema wawekao wala harma za examen hizo suala la mwisho muhimu ikao ndo hadisi yao lihusuza prefecture ngajo sonti pia ukaze prefecture zikanzi ngizo yao shangizo yao hama wandu watobua milango bahi shaka tina hazitazi lazilo za ushinda wandu wajue eze hazifanyisha au hakika waze prefecture hazindi iyo wandu warumisha waze prefecture ngona sura hindini yani ngona statu hindini lesuala hilo waja ulitwaliwa yabo rais wa daula hataha wizara ya habari za ndani na secretariat d'etat ya fonction publique wareje harma le baraza la mawaziri na proposition zilo benuf haruma namna za prefecture lazima zikansi na neze dhamana lazima zika harma za prefecture
na mshirikiano wa hizo prefecture hizo nizemeri za nyumenika o mamera ngamjoka wasa wahanziwa abonge hafupi yaone masuala mbali na mbali kao ya hadiswa leo aruma le baraza la mawaziri kanga wa masuala rajona ngambali marhaba na swala mimi mejile mshangamo mimi swala yangu kadeshi ya mwabenuli ambao kanzari jumane taradudi mahususu na ndo mushini umuhimu ukansira babi harma wando huni kaya onga utayari walibeze biye ngo utayari wajeza swala la saya ham na swala titi litana baya ukanara ndi 2019 kuja leo hena usiku ngojobana ramale baraza la mawaziri ujaurambia barnamaj za talwar mwe baraza shakarja paro na suivi yotoka litoja barnamaj wewe paro bala lewa la iswa dawla hatsahili shirika minje nziani charanzi bala tanawan karja paro jara isha mwanambe ukana inude suivi yale baraza la mawaziri baika zabo dingo hima swala ha ebanu wewe paro hena ndahubi okabana kaima waziri wa sawa hadisi wa manongo yawezo ngasulonzi yani na madirector sijao weleo hao yawe kale baraza lamba bonga tulonzi yani yo paro heda harma idaranda hivi wende wa uzisa eze nongoza hamba harma okizumi ngonume za nyonsipi eze nongoza hamba harma le baraza la mawaziri mziti anziani kaka mjazi Tanzania sababu hindi halafu le suala lahe yuzini ya hewa ulozi lati suala jangu jeheli ufikirio lati suala jangu hata waedu ufikirio wakala suala la kala fungata ye daula ya Qatar ne daula ya Komor mapesa menji ya hewa yuzini ila itolwa ni Qatar idungwa na Oman nge na lefunvu la he daula ya Komor yabo wafanya shirika le shirika hojua ukayuzini ile jua irudi irejei ifanye hazi yabonge lazimuo le shirika hilo litambaliwe hotambalia yabonge lazimuo Qatar ngona haki wambeuka singaranzo mrilibe mapesa hatu ratia ungoneka haki hiyo oka rimana na Qatar ngamzijuao yabo ekatine namna hiyo ngelazimuo nende harma mahakama zenungo hizo wakama hadisi yafanyishia wakawa mbangwa joshinda wari saidielo warudi wajawati ya taradudi zindwaji ya baki na mfikiruka zozo njiani dukawa nwende harma mahakama mana hamade heli yafanyi warmaze statui ya hele shirika hilo dukaya kanga mavumwelewano wanduwa reje harma mahakama Komor izo ndizwera isi daula ya taha wanduwa jere mahakama ili haraka rtamalaki le shirika au kwa upande wa Oman kabati problem upande wa sektor privé ya Komoro walo hunwa watu haima pesa warma le shirika hilo kwa sina problemu wajao shaye problemu ibaki hatu dasi na Qatar yabonge inuti nongo yoka harimba mbokali bulwa libu ko ilo likana wanru wakauliunda hata liwasulia watu wa mapesa watu mashashi masuala hayo lazima yangali warangu ngesa njenziani yabo zihazi ngazendelea hususan upande wa mahakama upande wa wana nyaso walohonze wanunga bweza hatu izoranzao ngabwe ezijirio wao wakawaonana na shirika la avion haubira agence kuu ya Mbao Rogers ya harmanti zinji za huno ya India la Seychelles la lazimu luwabalie waji ho wade heli uliyo bushini le shirika la ndege la Seychelles wamba kwa twenda le shirika la ndege wamba kwa twenda na le shirika hilo likaya ukaya haina mru ya liwe euro 260 euro ay 360 euro na hapo akawaishiliano madoni harma shirika jindwa jamfikiri ukawa libe 260 serikali ilitoa tiari kazeze 100 euro ruwatimizize shale shirika kalitsi la shirika kalitsi abaha ngarlindao wapariane shirika au mashirika mando haji wajua waishiliane ngewaje shale shirika kalitsi chaizo kamja fanya jitahidi mwatsahamu ajua mwa wapara badeno ngotundo hamba kwa mwanzo nje ego tupashia kulimba avio kabati kulimba lo pashia ngabo avion ya avion iparihania abakai parihania shajana haruma interministerial ya husuda suala la covid lino riangalia namna ikao ejuma ikaze ze sharti mbali na mbali zihimi hajo ruhusu esa hiyo mesewe mfumoto mfumila antuka wandu wa jenziani kabati shirika la avion la ubalia wandu ujahunu leo za husu
Tanzania ngamjua ndondoka Tanzania serikali wakawafanyeza hao wasaidia abo kahanza rihubiri rangu walo Tanzania no wasaya wa sambalia hiyo waka wamahaleo tipia ngaruka wade unungu ngawe namna haina nsiabo wa jerewo wade ikao si ujojibiwa au kajibiwa iliruhusurengeze hadhari za ukaeka waja hauka heli muhimawa wa hama hauka usale suala sheti heli maudu tsanumre hai waja alafu lazima za nungo izo pia rijipange namna ya warenga shaka na ujafanya Monsieur le ministre, il y a ce dernier temps, depuis que Mayotte a su la démission de ce fondé de la mine, il y a une vaste chasse aux clandestins qui sont à Mayotte. Et est-ce que vous pouvez... cela veut dire quoi, cela? On peut savoir votre réaction sur... Mais qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est cette question? Donc, vous... Le conduite vont reprendre d'ici jeudi. Bon, écoutez, il y avait un accord cadre qui lie les Comores et la France par rapport à une situation qui est claire et nette, c'est la situation de sauvegarder les vies humaines. Ça s'est arrêté à partir du moment où il y a le Covid. Donc, bon, des négociations ont repris pour savoir comment faire à partir de maintenant. Mais cet accord était en application avant le Covid. Donc, comment le reprendre, l'accord? Parce qu'il y a plusieurs paramètres dans cet accord qui a été signé en juillet 2019 à Paris. Il y a plusieurs paramètres. Et ces paramètres, la plupart de ces paramètres vont être bénéfiques pour les Comores si on les met en place. Donc, les discussions reprennent et pour l'application de l'accord qui a été agréé par les deux parties. Wanamwambia chamba hapo Shifaransa ukafanya mkataba wa mwezi wa 2019 baina ya dola ya Komoro na dola ya Faransa. Wandoishi wala wandu wadingo henda hula wa hatwarishe maisha hawo zibarindi. Ngwendao sababu fulani ka usoti pia ngarizijwao kwa tuji amini huno au kwa tu aminienti kwa tuji amini au kwa tu aminienti ambao hula wajona maisha mema. Rionao tena enamna kao maisha hao yalio. Harmo mkataba dola ya Komoro wasinya. Dola ya Faransa duka wake sharti mbali za utilonziani ili kamrungo ndo maore nduye ni haukaya haundu visa haukayo dili yaba wa Faransa do warenga yorizijwa ka warenga hanvu shaka tuka oblige ya dovira hanzie kaonga sa twarishawe maisha haya hapo hizo nge lazima zitilonziani la yo wandu adoreje yone zishangaza dazi wandu adoreje haukaya banu sisi karanga meduka ngajuzi ya wandu wasendewa hatwarishe mesha ngajotse no hafa ziwashashi yabo wahafa tsondo washashi ngamtsojona okanu wareje haungwenda anariboneze hasara mbali na heze hasara hizo zisababisha wandu wa hadisi hata waishiliana mkataba huo kayo njia nziani ngar aminio ukalabda umzima harmashihwi dujulabu za Muhammad ayo yakaya ya bire hanzia za kimagendo harmo misafara madai shabo yuke tuzia yabo ukabano na mtodo na wandu na sobeza ngozo ntipia wandu waishie wabwema shirishie pia ukaya fikiri bana besera is Macron akamba harmo na nwahe na rais Azad wakatoka fanya conference de presse ambako kana ujwa rungole maudu ngorongosha dezale ukatujeza maudu ngajokaje yabo sisi ngaripanga weza maudu. En plein Covid, toutes les situations sont réunies pour que les institutions reprennent. Mais cela va de soi. Il n'y a aucune raison que tous ceux qui vont rentrer dans le territoire comorien, ils rempliront les conditions imposées par le protocole que nous utilisons pour les rentrer au Comores.